म्हादईक लागून न्ही जायते फाटींनी कुटू जाता, वायट दिसता। म्हादई ही आमची आई आनी ह्या परमेश्वरान आमकां दिल्ली आनी म्हणून आमच्या चीफ मिनिस्टरान तिका एसेंब्लीन म्हादई आपली आई म्हटली। पण आईक राखूंक पावले हे म्हाका दिसना। 95% काम जालें अशें जाता। एडवोकेट कितले आसा खबर आसा? अरे बापरे, 20-25 एडवोकेट, कोट्यांनी तांकां म्हयन्याच्या म्हयन्या पगार, डेट पे डेट कोर्टान जायत आसा। आनी म्हादईची काय सुटका जायना, म्हादईची सुटका जायना, तिका अशी बांदून दवरल्या, त्या म्हादईची सुटका जायना। आनी नेटान तो बदामी आनी तो सुभाष शिरोडकर सांगता ना आमचे आदोगाद आसा ते बरे पळयतात, बरे काम करता। अरे कसले बड्याचे काम करता तुम्ही। तो म्हणलो चीफ मिनिस्टर कर्नाटकाचो, तो काडलो आनी गेलो प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक, खंय तरी आपले सेटींग करपाक। आमी वॉशिंग मशिनान येता, तूं आमकां म्हादई दी, अशें तशें कितें तरी करार केल्ले आसतले। तशेंच मनोहर पर्रीकारान येद्दे इलेक्शना वेळार लेटर धाडूंक नासलेले, हे सगळे नाटकां करता। आनी हे हांगासर बसोन पयसो पळय आसा तो कोट्यांनी पयसो मोडटा। अरे एकूच अपुर्बायची आमकां हे आसलेली, ती सुद्दां तो व्हरता आनी हांकां कांय दिसना। बिनदास आवयक बाजारान व्हरोन विकलेले भशेन हे लोक विकतात। आनी आदोगादांक पयशे दिले म्हणटा आमी, इतले आदोगाद काडले, तितले आदोगाद केले, इतले कोट्यांनी पयशे मोडले, तितले पयशे कोणाक सांगता? कोणाक हे जेस सांगता? ती जर केस जिखलेली, कितें तरी जाल्ले जाल्यार म्हणूंक जाताले बाबा चल कांय नजो, पयशे जरी गेले जाल्यार आमची म्हादई आमचे कडेन आसा म्हणून। अजुनूय सांगता तुमी भिवपाची गरज ना, पण तुमची नाटकां भितूरले भितूर कळटा। ती म्हादई काय आमची आई उरोंक ना आतां, ती गेली, तिका वेयली तेवटेन आनी तिका व्हरोन तेवटेन केले। मार नेटान कोर्टाची ऑर्डर आसा सुद्दां जाल्यार ते लोक बांदकामाचें काम चालू करता। कारण कितें? कित्याक तुमचे भितूरल्यान सेटींग, आदोगादाचे भितूरल्यान सेटींग, आनी तेकाच लागून हें अशें जाता। आनी म्हणूनच तेजें काम इतलें जाता। इतलो पावर जाला तांकां, इतलो पावर जाला। काँग्रेसवाले बी तसले जाले, हे हांगासर आसलेले काँग्रेसवाले ते तांकां सांगिना की बाबा आमची नदी आमकां सोड, आमकां गोंयान लोकांक त्रास जातले। तो कर्नाटकाचो चीफ मिनिस्टर आहा, तेका हांगासर लोक तेजे कितले काय न्हू म्हटल्यार 10-11 तरी लाख तेंचेच लोक आसतले कर्नाटकाचे। आमच्या शेजारी म्हणून ते हांगासर आसा, तेंचे लोक हांगा, ह्या लोकांक फाल्यां उदक खंयसून दितलो आपूण? आपले लोक थंयसा, हांकां सगळ्यांक व्हरपाची तयारी कर। जशी म्हादई तूं मागता जाल्यार सरकारा कडेन तेंय माग, कितें म्हणून? बाबा तुमी म्हाज्या लोकांनो, तुमी गांवान येया, हे सगळे हांगासरले हांगा सोडून दिया आनी तुमी गांवान येया, तुमकां भरपूर उदक दिता, तुमकां जॉब दिता, तुमी हांगासर जॉब बीब आसा ते सगळे रिजायन जाया आनी गांवान येया म्हणून असले करा। आमकां न्हू ते एक नदीक लागून बेश्टे त्रास करूं नाका। आनी आमचे एसेंब्लीन आई म्हादई आई म्हादई आई म्हादई आई आई म्हणून तिका बाबडे दिली, इकली, घातली तिका त्रासान घातल्या उपरांत अजुनूय कोट्यांनी पयसो मोडटा। ते लवंदेक आनी हांकां तांकां आदोगादा कितले वयता, आदोगाद वयता कितले, डेट पे डेट चल्ल्या, आदोगाद भरपूर वयता। सबन दीस वचून थंय रावता, 4-4, 5-5 दीस दिलीचो तेंचो सगळो खर्च हे ते कोट्यांनी तुमी कस करता। आई आमची तिका तुमी कोट्यांनी खर्च करता जाल्यार ती परत येतली म्हणून आशा आसा तुमी अशा रितीन काडटा। म्हाका सुभाष शिरोडकराक सांगीन दिसता, सुभाष बाब तुमचे कडेन जे खाते जेन्ना आसलेले सगळे बरे रितीन तुमी काम केले, पण म्हाका दिसना तुमी हे म्हादईक तुमी परत हाडटले अशें म्हणून। कित्याक वायट दिसता, आज कितले दीस जाले तुमी आदोगादांक पयशे घालता आनी कांयच तेजो उपयोग जायना। कितें तरी लागा, त्या बदामीन पळय भितूरल्या भितूर नाटकां केल्या, त्या बदामीक तुमी एक्सटेंशन पळय दिता, तेका पयलीं धांवडया। तुमी म्हाका दिसता 60 वर्साची जी जॉबाचे हे आसा, तुमी एक्सटेंशन करून हेच्या परस एक काम करा न्ही, 70 वर्साचे रिटायर म्हणा न्ही तुमी, चड बरें। 70 वर्साचे तुमी रिटायर म्हणा, पण एक काम करा, आमच्या म्हादईक परत हाडा।